Nugi, Nugi lagi makan apa? Nugi, boneka, boneka, boneka. Tak bergeming. Itu nggak habis pikir. Ini gara-gara papa semuanya jadi kayak gini. Sekarang Rehan benci sama mamanya. My best friend, Debbie, she hates me so much. Why? Mama sampai sekarang tetap nggak habis pikir, Pak. Ini, do you have any plans to ruin your family or something or apa? I don't know. Let's on your mind. Patan cantik kan?